کہ مہنگائی صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے اور اس میں پاکستان اکیلا نہیں ہے ملوث. Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. پاکستان کی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے ممتاز صحافی اور تجزیہ نگار عظیم چودھری نے گزشتہ دنوں معروف اخبار ڈان نیوز میں اپنے ایک کالم میں لکھا ہے. اس آرٹیکل میں عظیم چودھری نے پاکستان کے سیاسی اور معاشی چیلنجز پر روشنی ڈالی ہے. عظیم چودھری لکھتے ہیں کہ کسی بھی نیم جمہوری ترقی پذیر مقروض اور وہ بھی حد سے زیادہ مقروض غیر مستحکم اداروں پر بھروسہ کر کے ترقی کرنے، جمہوریت، خوشحالی اور محفوظ دفاع کا خواب دیکھنے والے ملک کی تھالی میں پارے جیسی سیاست پر رائے دینا اور تجزیہ کرنا ایک نہایت مشکل کام ہے. پھر اگر سیاستدانوں کی کثیر تعداد دوربینی کی فطری صلاحیت سے بھی آری ہو اور اس کو صرف اپنے اقتدار کے حصول کی فکر لاحق ہو اور وہ اس کے لیے کسی بھی اخلاقی تقاضوں کو پورا کرنا تو درکنار، آئینی اور قانونی تقاضوں کا بھی لحاظ رکھنے کو تیار نہ ہو، تو پھر کیا کیا جائے؟ جناب عمران خان وزیر اعظم پاکستان. جناب عمران خان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آج اپنے اسپیکر صاحب مرضی آپ شور مچا لیں، جو مرضی کریں، سڑکوں پہ نکلیں، بلکہ اگر دھرنا دینا تو ہم آپ کو کنٹینر دیں گے دھرنا دینے کے لیے. The election amendment bill 2021 be passed. آپ حد میں رہے، اپنی حد میں رہے. آپ اس کو بات کریں. بلاول صاحب آپ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اس طرح بیہیو نہیں کرنا چاہیے. ہم اس پارلیمان کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. آپ بھی بڑا مہربانی کر کے اپنا ہی کرسی کا عزت کرے، اپنا ہی عہدہ کا عزت کرے. یہ سوال تو کریں اس شخص سے، اس اسمبلی کے اس ممبر سے میری درخواست ہے، یہ سوال تو کریں تمہارے جھنڈوں میں پاکستان کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف، پاکستان کے جھنڈے کے خلاف بات کیوں کی جاتی ہے؟ سارے اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں. یہ احتجاج اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں. وزیر قانون نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ درست ہیں، ویلڈ ہے، لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے. یہ قرارداد میں مسترد ڈسلاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں. ایوان کی کارروائی فروغ کی جاتی ہے. فرمان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے آرٹیکل 54 کی شق 3 کے تحت تجویز کردہ اختیارات کو بروقار لاتے ہوئے قومی اسمبلی کا جمعہ 25 مارچ 2022 کو طلب کردہ اجلاس اس کے کام کے اختتام پر بذریعہ حاضر برخاست کرتا ہوں. حضرت کیسر اسپیکر قومی اسمبلی. پھر سیاستدان وہ جو بات کریں تو جھوٹ بولیں، عادتاً مکر کرتے ہو، عوام کو ایسی توقعات کے ساتھ وابستہ کریں جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہ ہو. نوجوانوں کو ایک ایسی امید سے وابستہ کریں جس کے بارے میں نظر آ رہا ہو کہ امید پوری نہیں ہوگی اور آس ٹوٹ جائے گی اور مایوسی کی تاریک رات خونخوار جانور کی طرح سب کچھ چیر پھاڑ کر رکھ دے گی. آپ چاہتے ہو کہ پاکستان میں مہنگائی کم ہو تو شیر کو ووٹ دینا. آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں خوشحالی آئے تو شیر کو ووٹ دینا. کہ جس دن عمران خان نے حلف لیا تو میرا پاکستان کا 200 ارب ڈالر جو باہر پڑا ہوا ہے، عمران خان اگلے دن اس کو پاکستان واپس لے کے آئے گا. میرے ملک کے اوپر قرضہ کتنا ہے؟ 100 ارب ڈالر. کتنا ہے؟ کتنا قرضہ ہے؟ پہلے دن 100 ارب ڈالر باہر دنیا کے منہ پہ دے مارے گا اور 100 ارب ڈالر آپ کے اوپر لگائے گا.
सियासतदान और लीडर में फर्क होता है और कभी कभी इत्तफाकन ये दोनों एक भी हो जाते हैं। और अगर किसी कौम को ऐसा मौका मिल जाए तो मुल्क कौम की तकदीर बदल जाती है। बसूरत दीगर कौमों की तबाही भी तो इंसानों और सियासतदानों के हाथों ही अंजाम को पहुंचती है। कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है। बेटर फ्यूचर के लिए मैं प्रेफर करूंगी कि पाकिस्तान से बाहर जाऊं, वेल सेटल लाइफ हो, जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी हो। इतनी अनसर्टेनिटी डेवलप है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। एज अ फ्रेश ग्रेजुएट आई डोंट सी मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर माई सेल्फ। वतन अजीज में एक तवील मुद्दत से सियासी वारदात करने वाले तमाशा लगाकर तमाशाइयों को जादू मंतर दिखा रहे हैं। जादू तो बरहक है मगर करने वाला काफिर कहलाता है। जाने हम क्यों कर अपनी कौम को गलत रास्तों पर जाने का कह रहे हैं और अपने मुकर्ररा वक्त का इंतजार नहीं करते। जिस जमहूरियत का हम रोना रोते हैं, इस पर डाका डाले जाने का शोर मचाते हैं। इसकी हिफाजत के बजाय हमारे सियासी हजरात इसकी बुनियादों को तोड़ने या कमजोर करने के क्यों दर पर हैं? सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं। सिंध की अवाम का पैसा बोरियों में आया है। सिंध हाउस लोगों के जमीर खरीदने के लिए चोरी के पैसे से सियासतदानों को खरीदा जा रहा है। 20-20 करोड़ आपने उनके जमीर की कीमत लगा दी है। असम्बलियों का तोड़ना आईनी इक़दाम है तो क्या अदम एतमाद गैर आईनी इक़दाम है? क्या आईनी इक़दाम साजिश करार दिया जा सकता है? असम्बली तोड़ने से रोकना भी गैर जमहूरी और गैर आईनी इक़दाम नहीं। हाँ, अगर अप्रैल 2022 में जिस तरह कौमी असम्बली तोड़ने की एडवाइस दी गई तो उसको उसी सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी करार दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को हम हर वक्त पुकारते हैं। हालांकि नकार खाने में तूती की कौन और कितनी बार सुनता है, और अगर सुन भी ले तो कोई हद होती है। मोहतरम साबिक वजीर आजम हुसूल इक़्तिदार के लिए न जाने किस किस पर दशनाम तराजी करेंगे। अब तक वैसे उन्होंने किसी को महफूज तो रहने नहीं दिया। उन्होंने 2 वज़राए आला को अपने दाएं बाएं बिठाकर जिस जबान और अल्फाज का चुनाव किया, इस पर उनके प्यारों के अलावा हर किसी को दुख हुआ। इनका कोई पाकिस्तान का मकसद नहीं कि पाकिस्तान ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। इनका मकसद एक है, कैसे अपना चोरी का पैसा बचाना है इन्होंने, और इसलिए ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। और इसीलिए हमने फैसला किया कि हम इलेक्शन करवाएंगे। अगले जुमे को हम दोनों पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। पंजाब के वजीर आला ने इस पर शदीद रद्द अमल भी दे दिया कि हमारी मौजूदगी में एहसान फरामोशी का जो मुजाहरा किया गया वो गैर मुनासिब है, और उन्होंने कहा कि हम एहसान फरामोश नहीं मगर वो शायद चौधरी शुजात हुसैन को भूल गए। अब चूंकि वो बहुत ही करीबी अजीज हैं, इसलिए शायद उन्होंने कभी एहसान ना किया हो, मगर हैं तो बड़े भाई, और अगर बड़े भाई के साथ जो हुस्न सुलूक रखा गया, इसकी रोशनी में इमरान खान क्या हैसियत रखते हैं। शनीद है कि परवेज इलाही साहब ने PTI से 10 कौमी असम्बली और 20 सूबाई असम्बली की नशिस्तों का मुतालबा किया है। गोया मखसूस नशिस्तें मिलाकर 12 कौमी असम्बली और 24 सूबाई असम्बली की नशिस्तें। अगर ऐसा होता है तो ये सवाल भी उठेगा कि टिकट का इजरा कौन करेगा। इस फैसले में जिस तरह वो हमारे साथ खड़े हुए हैं, PMLQ को बहुत फायदा होने वाला है। चौधरी साहब, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के वो पॉलिटिशियन, शायद ही किसी के पास वो स्किल्स हो पॉलिटिक्स के जो चौधरी शुजात के पास है। 2024 तक चौधरी शुजात पार्टी के सरबराह हैं। अगर टिकट उन्होंने देने हैं तो अभी उनसे मुआमला करने में क्या चीज रुकावट है? हाँ, सूबाई असम्बलियों के लिए परवेज इलाही के दस्तखत होंगे, मगर हो तो कुछ भी सकता है। ये भी मुमकिन है कि सूबाई असम्बली टूट जाए और इमरान खान को कौमी असम्बली से महरूम ही रहना पड़े। ना अहली की तलवार भी है और एक नहीं कई हैं। अगर ऐसा ना हुआ तो कौमी असम्बली अपनी मुद्दत में 1 साल इजाफा कर दे और फिर 1 के बजाय 2 साल कौम को बेवकूफ बनाया जाए। इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में अक्टूबर 2023 में मुनक्कद होगा। तो अगले 6 से 8 महीने कोई इलेक्शन नहीं हो सकता।
अगर हुकूमत के पास बुजुर्ग रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन देने के पैसे नहीं, कर्ज उतारने के लिए IMF की शराइत पूरी नहीं हो रही, स्टेट बैंक नोट छाप कर देने को तैयार नहीं, सूबे माली मामलात के लिए विफाक पर नजर जमाए बैठे हैं। खजाना इस हद तक खाली है कि पार्लियामेंट भी अखराजात कम से कम कर रही है। सरमायाकारी रुक चुकी है, तवानाई का बुहरान है, खसारा कम नहीं हो रहा। ऐसे में जनाब इमरान खान की वजीर आजम बनने की ख्वाहिश की तकमील के लिए कई 100 अरब रुपए खर्च कर दिए जाएं, ताकि मुल्क में उनके दौरे हुकूमत की तारीखी तरक्याती प्रोजेक्ट, जिनको 4 वज़राए खजाना ने सुनहरी हरूफ के साथ मुल्की माशी किताब में तहरीर फरमाया, उसको बढ़ाया जा सके। क्या बुरा है जो इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करे और जो भी समाअत रहती है उसको जल्द मुकम्मल करके फैसला सादिर करे। वो जो थाली में पारे की बात थी वो अपनी जगह, ताहम 23 दिसंबर तक हर रोज कई सियासी शो देखने को मिलेंगे और ये सियासी और गैर सियासी दोनों हो सकते हैं, मगर फौजी नहीं होंगे। सियासत में कुछ भी हो सकता है।